Thank you so much. Ozuna, ladies and gentlemen, en dames en heren. Mesdames et messieurs, c'est un très grand plaisir de vous accueillir ici à Flagey ce soir à l'occasion de la Nuit de la Nouvelle. Une soirée exceptionnelle dédiée entièrement au genre de la nouvelle, réunissant des écrivains de renommée mondiale. And it's great to see you are so many tonight. Ça fait un très grand plaisir de voir que vous êtes si nombreux ce soir. De zaal zit helemaal vol. Dankjewel. Ik zou zeggen, applaus voor jullie zelf. U houdt van boeken. Deze lange nacht van het korte verhaal kent zijn tweede editie, na de eerste geslaagde editie, die Passaporta samen organiseerde op 15 december jongstleden, samen met de mensen van de Warande in Turnhout. And now in English, it's a bit of a Eurovision contest, I'm very sorry. Some world-famous writers from home and abroad will present their best short stories during the course of this extraordinary evening devoted entirely to storytelling. This evening, ladies and gentlemen, will take the form of an imaginary journey to a whole range of strange as well as recognizable places guided by a diversity of characters. En nu weer in het Nederlands. Deze lange nacht van het korte verhaal wordt een imaginaire trip waarbij we van een flat in Amsterdam-Noord verhuizen naar een bus in Barcelona. We nemen ook ergens een lift. We maken een wandeling met een rolstoel en dat met een pleiade van schrijvers van internationale renommee. With Lydia Davis, Arnon Grunberg, Pierre Mertens, Gerard Donovan, Anne Enright, Christine Hemrecht, Enrique Villamatas, and Tahar Ben Jelloun. And during our trip, we will be accompanied by some excellent musicians who brought a range of, I think, even medieval, yes, and very exotic instruments as well. You could see their names already on the screen. And they're called Emre Gültekin, Thomas Baite, and Raphael de Kock. They will perform as a trio tonight or solo, you will see that. And noblesse oblige, we will take off with Tahar Ben Jelloun tonight. L'auteur franco-marocain nous décrit, en français comme toujours, les surprenants troubles émotionnels d'un homme faisant appel à une call girl. Het verhaal van een man die een callgirl heeft besteld en die zich nog voor het meisje van plezier zich heeft aangemeld, bijeendroomt hoe die zal verlopen en daarvan ook helemaal in de war geraakt. Cette histoire, L'inconnu, fait partie du recueil Amour sorcière, un livre sur l'amour fou dans un Maroc tiraillé entre tradition et modernité. Nadien, beste vrienden, leest Christine Hemrecht Onvoorziene omstandigheden. Een nooit gepubliceerd kort verhaal dat ook de liefde als thema heeft, maar dan de heel verboden liefde. Autre grand spécialiste des amours sorcières, c'est l'auteur belge et néerlandophone Christine Hemrecht. Elle va nous raconter une histoire d'adultère. C'est pas mal pour commencer, non? As a novelist, her main themes are love, but also alienation, and she will read for us tonight an unpublished story about two writers living their forbidden love, ending in a room and maybe in the same boredom as their marriages. But first, a very warm applause for our guest of honor tonight, dames en heren, ladies and gentlemen, Tahar Ben Jelloun. Bonsoir, Massa al-Khir. Dans une heure, une inconnue au parfum étrange entrera dans cette chambre. Elle sonnera un coup bref, puis deux coups longs. Il se lèvera, passera ses doigts dans sa chevelure grise, ajustera sa cravate, puis ouvrira la porte. Il sait que la première seconde sera décisive. Il s'est toujours fié à ses impressions immédiates. Il appelle cette intuition le coup d'œil du destin. Ça ne veut rien dire au fond, mais il croit au destin et à ses signes. Il note dans un petit carnet des formules qui sonnent bien. Il croit même qu'elles le protègent. Parfois, ce sont des vers de poètes anciens ou des proverbes et dictons populaires de son pays. Il est superstitieux et n'en a pas honte, surtout
depuis qu'il a lu le très gros volume « Histoire des superstitions dans le monde ». Tout le monde est superstitieux, même les gens des pays civilisés. Contre la peur, contre cette angoisse qui envahit le cœur, l'être se sent si vulnérable qu'il essaie de se protéger avec des gris-gris plus ou moins ridicules. Avant cet instant, avant que l'inconnu n'entre dans son espace, n'enlève ses chaussures, ne se déshabille et sans dire un mot, se mettre sur le dos, les jambes ouvertes, avant ce moment précis, il aura connu des minutes précieuses et intenses, celles de l'attente, l'exquise liberté d'imaginer, de rêver et d'espérer. Elle aura une belle allure, sera forcément belle et portera dans le regard le mystère qui sied à ce genre de personnes échappées d'un film en noir et blanc, américain de préférence, daté des années 50. Curieuse référence. Les filles qui font aujourd'hui ce métier ne transmettent aucun mystère ni romantisme. Elles font des clips sur de la musique techno ou jouent dans des séries de dernière catégorie. Mais il a besoin d'embellir la triste réalité. Tout son corps est secoué par une série de petites émotions qui lui rappellent l'enfance. Faire de l'impatience une petite fête, une joie modeste, prélude à une plus grande félicité. C'est cela qui l'excite et le rend fébrile. C'est la première fois qu'il accepte d'avoir recours au téléphone rose, à l'instar de son ami qui se définit lui-même comme obsédé sexuel. Faire venir une femme jusqu'à son lit juste en téléphonant, sans se fatiguer, sans prendre de risques, sans faire un minimum d'efforts pour draguer ou simplement inviter une prostituée à monter dans sa voiture. Il a honte, bien sûr, de se faire ainsi livrer une femme à domicile. Mais la curiosité et la solitude ont fini par effacer ses scrupules. Il répète la voix basse le verbe « livrer » et décide de l'effacer. Non, une femme viendra chez lui, c'est tout. Il ne veut pas savoir comment, ni pourquoi, ni même si c'est dangereux ou pas. Durant des semaines, il a passé des heures à regarder la chaîne appelée abusivement « De l'amour ». Des femmes dansent sur une musique saccadée tout en se déshabillant, faisant des clins d'œil aux téléspectateurs et envoyant des baisers gras à la caméra. Au moment où la femme est nue, l'image devient fixe. Un numéro de téléphone s'affiche, suivi de phrases en plusieurs langues. « Si tu me veux, je suis à toi, alors appelle-moi. Je suis vicieuse, j'aime l'amour, j'aime les hommes, j'aime les femmes. Toi qui me regardes, laisse-moi venir chez toi. » Un jour, il n'en crut pas ses yeux. Il lit ceci en arabe. « Si tu as une grosse bite, je suis à toi. Je viendrai dans l'heure. » En arabe, c'est encore plus grossier qu'en anglais ou en français. La phrase suit les ondulations du corps de la femme. Il éteignit la télévision et prit un livre. Il n'arrivait pas à se concentrer. La phrase repassait tout le temps devant lui. Il crut même entendre la voix de la femme dans la chambre d'à côté. Il eut peur. Son sexe s'est recroquevillé et devint minuscule. Il ralluma la télévision et vit une jeune Asiatique se rouler nue dans le sable. Juste après, le numéro d'appel s'afficha. Il le nota sur le bord d'un journal ouvert à la page Proche-Orient. Il attendit quelques instants, composa le numéro, puis raccrocha avant même d'entendre la sonnerie. Il s'étendit dans le lit et ferma les yeux. Une femme avec plusieurs bras l'enlaça, lui murmura dans l'oreille des gros mots en arabe. Il eut peur et se dit « Mieux vaut la réalité que ce genre de fantasme. » Alors il téléphona. Une voix sans timbre particulier lui répondit en lui demandant son numéro de téléphone. La voix lui ordonna de raccrocher. Elle rappela et lui dit « Tendresse Société à votre service, vous avez des désirs particuliers ?»
Non, non, je veux juste passer un bon moment avec l'une des femmes que j'ai vues à la télé. Laquelle? Je sais pas, il y en a tellement. Ok, je vous envoie Sonia, 23 ans, blanche, 1m68, $200 plus le taxi. Elle vient de rejoindre nos sociétés et a donné entière satisfaction à notre fidèle clientèle. Elle sera chez vous dans 1h15. Tendresse Société vous dit au revoir et merci pour votre confiance. Le tout était débité sur le ton d'une opératrice d'une société de vente par correspondance. Elle vendrait tout, des magnétoscopes, des piles, des poupées gonflables, des verres en plastique, sa sœur ou sa meilleure amie. Quand il déposa le combiné, il se mit à marcher dans l'appartement. Nerveux et inquiet, il regretta d'avoir donné son numéro de téléphone et son adresse. Il se sentit pris au piège. Impossible de revenir en arrière. Sonia sera là, dans cette chambre triste, dans ses draps froids, et lui enlèvera sa cravate, essaiera de trouver un sujet de conversation avant de s'étendre sur elle et de faire semblant que c'est d'amour qu'il s'agit. Elle le repoussera sans ménagement et enfilera le préservatif sur son sexe. Entre-temps, il débandera et sera simplement ridicule. Il éteint la lumière, s'étend sur le lit et tout en caressant son sexe se met à rêver. Quel visage donner à cet inconnu? Aura-t-elle les yeux clairs? Sera-t-elle tatouée? Ou portera-t-elle des boucles d'oreilles en plastique? Aura-t-elle les cheveux rouges, les mains moites, l'allure déprimée, triste? Et pourquoi les cheveux rouges? Encore une image de la télé qui s'est glissée dans sa rêverie. Sonia, ce n'est pas son nom. Les putains ne donnent jamais leur nom et n'embrassent pas. Il lui a dit un jour son ami, l'obsédé sexuel. Lui aussi a donné un faux nom, Jonathan. Il se dit, elle pourrait être une fille bien, une étudiante en anthropologie qui fait des passes la nuit pour payer ses études. Elle pourrait être douce et aimante. Elle aurait peut-être un défaut physique, une mauvaise dentition ou un œil de verre. Nous ne ferons pas l'amour, nous passerons l'heure à discuter. Il sent le désir monter et se souvient de la femme pulpeuse qui réclamait un gros sexe. Il passe sa main sur sa braquette et se demande « Est-ce que j'ai une grosse verge? Suis-je bien monté comme disent les hommes ?» Puis après un moment de silence, il y a une révélation. Les femmes de la télé n'existent pas, elles sont virtuelles. Donc il n'y a pas de risque que la vicieuse débarque chez moi. Il se sent soulagé, un peu moins angoissé, il reprend son rêve. J'attends une femme que je n'ai jamais vue de ma vie. Dans moins d'une heure, elle sera là, dans ce lit, entre mes bras. Elle me mettra un préservatif, puis en avant la gymnastique. Elle simulera la jouissance, poussera des cris pour me faire plaisir. Je jouirai vite et elle serait dégoûtée du tout, de moi, de la fille, du sexe et de la solitude. Elle repartira, laissant des traces de son parfum de mauvaise qualité dans cette chambre grise. Elle s'en ira en disant « Au revoir, Jonathan » ou bien « Au revoir, monsieur ». Elle dira peut-être « Avez-vous une cigarette ou un joint ?» Je lui répondrai « Je ne fume pas, je n'ai jamais rien fumé, je suis allergique au tabac ». Alors elle dira « Ce n'est pas grave », me regardera comme si j'étais un chien battu et me donnera un baiser tendre et simple. Je serai ému. Elle passera sa main sur ma joue et me fera un beau sourire. Les images se succèdent à grande vitesse, puis une idée horrible traverse son esprit. Et si en ouvrant la porte, je me trouve nez à nez avec une de mes étudiantes, ou pire encore, il n'ose pas imaginer la suite. Il se souvient de l'histoire d'un homme d'affaires japonais qui, en regardant un film porno, reconnut sa propre fille qui avait fugué. L'homme se jeta par la fenêtre du 20e étage de l'hôtel. Non, 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 lui n'a pas de fille. Mais il a une petite sœur rebelle et marginale. Il regrette. Il regrette de s'être mis dans cette situation. Il se dit que son imagination lui joue tout le temps des tours et qu'il faudrait la maîtriser un jour. S'il écrivait, il n'aurait pas de surplus d'images, mais l'écriture lui fait peur. Il préfère enseigner les mille et une nuits, quitte à donner libre cours
à ses délires d'interprétation. Le téléphone sonne. Monsieur Jonathan, nous sommes désolés, mais Sonia a un empêchement de dernière minute. Elle ne viendra pas. Je pourrais vous proposer Katia. Elle est aussi belle. Il interrompt. Non, ce n'est pas grave. Une autre fois. Je m'en vais dormir. Bonne nuit. Il décide de prendre une douche pour se laver de cette histoire et s'endort profondément. Après tout, il a eu ce qu'il voulait. 1 heure de désir et d'espoir. Er bestaan mooie en lelijke woorden voor, die ik liever vermijd. Wat wij hadden was anders. En ook niet. Het duurde niet lang, het kostte handen vol geld aan telefoon, vliegtuigtickets en hotelkamers. En het hield op toen zijn vrouw een brief van mij onderschepte. Als ze me het huis had uitgeschopt, zei hij, zou ik het vliegtuig naar jou hebben genomen. Hij zei er niet bij wat hij dan tegen mijn man zou hebben gezegd. Wij stonden zo weinig mogelijk bij elkaars partners stil. Ik ben Bees vrouw, zei zij aan de telefoon. Wat bent u met mijn man van plan? Niets, antwoordde ik. Er was geen plan. Wel een woordenstroom waarvan zij met een kordaat gebaar de kraan had dichtgedraaid. Mijn mond was kurkdroog, alsof ze hem vol met zand had geschept. Zij had gelijk en wij ongelijk, maar in die tijd werd overspel nog niet zo streng afgekeurd. Je deed het, je zweeg erover en je hoopte niet te worden betrapt. Ik heb het over de vroege jaren 90, voor Bill Clinton aan de schandpaal werd genageld vanwege zijn gerommel met Monica Lewinsky. Na haar telefoontje waren wij nooit meer alleen. Altijd hoorde ik haar stem en haar vragen. Of ik besefte hoe jong hun kinderen waren en of ik samenwoonde met de vader van mijn kinderen. Het was, zo vertelde hij mij, een beproefde tactiek. Haar rivalen trokken zich altijd meteen terug, alsof ze door een wesp gestoken waren. Hij en ik hadden een codewoord voor alles wat wij wilden ontvluchten. Geit. Onder geit viel ook zijn kinderen naar de balletles, zwemles, pianoles brengen, bij zijn schoonmoeder langsgaan om de haag te snoeien, opdienen op het feest van de school waar zijn vrouw les gaf. Hij en ik waren niet geit, tot haar fatale telefoontje. Ik probeerde mij de bewuste brief te herinneren. Wij schreven elkaar zonder remmingen of taboes. Deuren in mijn hoofd waarvan ik het bestaan niet had vermoed, waren opengetrokken. En toen vielen ze met een klap weer dicht. Ik probeerde mij zijn brievenbus voor te stellen. Viel de post op de mat of was er letterlijk een bus? En controleerde zij al zijn post? Ze ruikt die dingen, zei hij gelaten. Wij schreven elkaar niet meer, maar hij belde iedere dag. In die tijd stond er in Londen op elke hoek van de straat een telefooncel.
Maar ook daar voelde hij zich opgejaagd. Misschien liet zijn vrouw hem schaduwen. Of schaduwde ze hemzelf. Mijn man had niets in de gaten. Zijn blindheid was een godsgeschenk, maar ook de oorzaak van dat lelijke woord. Overspel. Is jouw telefoon veilig? Vroeg hij. Ik was in een spionageverhaal verzeild. Boven sliep mijn man. Hij werkte in de drukkerij van een krant en viel om 5 uur 's morgens naast mij in bed. Als ik wakker was, kon ik de whisky ruiken die hij gedronken had om de slaap te kunnen vatten. Heb je haar gezegd dat we elkaar niet dikwijls hebben gezien? Het was ons om de woorden te doen die uit onze pen op het briefpapier stroomden. Hij en ik waren schrijvers. Wij zijn nog altijd schrijvers. Soms lees ik een stuk van hem in een Britse krant of hoor ik hem op de BBC. Ik weet niet of hij betreurt dat hij mij niet kan lezen en of hij nog aan mij denkt. Telkens als er aan de deur gebeld werd, verwachtte ik haar. Ze zou het huis binnen marcheren en de brieven van haar man opeisen of de mijne aan mijn man voorleggen. Ik zou hem wijsmaken dat het een literair experiment betrof. Eerder had hij mij geloofd toen ik naar Londen moest om een gefingeerde Britse uitgever te ontmoeten. Ik wil je nog eens zien, zei ik aan de telefoon. We moeten voorzichtig zijn. Ja, dat weet ik. Ik beelde me hem in, nerveus over zijn schouder kijkend in een rode Londense telefooncel. Aan zijn voeten stond de aktentas met het manuscript waarmee hij onderweg was naar zijn uitgever. Aan weerskanten van het kanaal bezorgden uitgevers ons alibis om onze werkkamers te verlaten. Hij belde trouw tussen 10 en 11, maar ook aan die telefoontjes zou weldra een einde komen, dat beseften wij allebei. Zijn vrouw vormde nu ons hoofdonderwerp. Haar humeur, haar dreigementen, haar nieuwe lingerie, haar moeder die op de hoogte was gebracht, haar huilbuien, haar therapeut. B werd een broer die zijn hart luchtte over de tyrannieke moeder die bij hem inwoonde. Ik heb een vlucht geboekt, zei ik na een relaas met een hoog geitgehalte over een etentje met collega's van zijn vrouw. Als onderdeel van zijn Wiedergutmachungsbeleid had hij voor het hele gezelschap gekookt. Het bleef stil aan de andere kant van de lijn. Ik land dinsdag om 11:25 op Heathrow en vlieg om 7:20 terug naar huis. We hebben die avond kaartjes voor de opera, zei hij. Dat is toch geen probleem, zei ik. De telefoon rinkelde niet meer en ik durfde hem niet te bellen. Ik kondigde een nieuw bezoek aan mijn verzonnen Britse uitgever en regelde opvang voor de kinderen die ouder waren dan de zijne, maar te jong om alleen te blijven. Maandag liet B. mij weten dat zijn vrouw ziek was en hij de kinderen om 3:30 van school moest ophalen. Hij had een kamer in een hotel op Heathrow geboekt. Daar kon hij tot 2:30 blijven. En de opera, vroeg ik. Welke opera, zei hij. De babysitter was geboekt en de leugen over de uitgever verteld. Er zat niets anders op dan te gaan. Ik bracht de kinderen naar de halte van de schoolbus en nam de trein naar de luchthaven. Door het tijdsverschil kwam ik even laat op Heathrow aan als ik vertrokken was. Zonder vele overtuiging deden wij wat overspelige geliefden in een hotelkamer verondersteld worden te doen. Hij had zijn aktentas bij zich, met daarin een manuscript voor zijn uitgever. En ook ik had pro forma een aktentas met een manuscript meegenomen. Op 2 uur trokken wij opgelucht de hotelkamerdeur achter ons dicht. Wij dronken een kop koffie en namen afscheid.
Hij vroeg of ik nog verdere plannen in Londen had. Die had ik niet. British Airways kon me een plaats op hun vlucht van 5:10 aanbieden, maar dan moest ik een nieuw ticket kopen. Daar bedankte ik voor. Ik kocht een krant, ik paste schoenen, ik keurde handtassen, ik testte parfums. Ik belde de babysitter om haar aan de afspraak te herinneren. Ik belde mijn man. De uitgever, zo zei ik hem, had helaas niet toegehapt. Dat zal hij zich op een dag beklagen, zei mijn man solidair. Om 5:00 ging ik bij de gate de krant zitten lezen. Zonder veel succes probeerde ik het cryptogram in te vullen. B was uit mijn hoofd en mijn hart verdwenen. Daar had zij voor gezorgd en misschien moest ik haar erkentelijk zijn. Ik miste niet hem, maar de woorden die uit mijn pen waren gestroomd. Vaagweg vroeg ik me af of het echtpaar de opera zou bijwonen. Misschien was zijn vrouw echt ziek, misschien ook niet. In het vliegtuig zat ik naast een man uit Kuala Lumpur die mij vroeg of ik Brussel goed kende. Ik woon er al mijn leven lang, zei ik. Kon ik hem een restaurant aanbevelen? Hij was voor onderhandelingen naar Londen overgevlogen. Door onvoorziene omstandigheden had hij een vrije dag. Die wilde hij gebruiken voor een bezoek aan de hoofdstad van Europa. Hij had een kamer in Hotel Amigo. Kende ik dat hotel? Iedereen kent dat hotel, zei ik. Het ligt vlak bij de Grote Markt. Ik nam het cryptogram dat ik voor de kleine helft had ingevuld. Fare, suggereerde mijn buurman voor, geld dat je kunt eten. En of hij mij mocht uitnodigen om met hem te dineren. Tegen de tijd dat wij landden was het cryptogram ingevuld en had hij zijn uitnodiging op 3 verschillende manieren geformuleerd. Ik weigerde iedere keer omdat ik aan de kamer in Hotel Amigo dacht, waar hij de nacht niet alleen zou willen doorbrengen. Ook B had er gelogeerd toen hij in Brussel optrad als hoofdgast op een literair festival. Het hotel was gebouwd waar ooit een gevangenis had gestaan. Mag ik u mijn kaartje geven, vroeg hij. Ja, natuurlijk, zei ik. Bij de paspoortcontrole schoven wij in verschillende rijen aan en daarna verloor ik hem uit het oog. Op het perron, waar ik op de trein naar Brussel wachtte, gooide ik zijn kaartje in een papiermand. Hij had vast een taxi genomen, zoals de meeste buitenlanders deden. Misschien zou hij een callgirl bellen. Ik had het gevoel aan iets te zijn ontsnapt en tegelijkertijd was ik hem dankbaar. Ik was niet dood. Mijn mond zat niet vol zand. Ooit zou ik opnieuw kunnen schrijven. De trein reed het station binnen. Ik liep naar de papiermand en viste er zijn naamkaartje uit. Een klein aandenken aan een kleine ontmoeting, ogenschijnlijk zonder noemenswaardige gevolgen. De portieren sloegen open. Ik stapte in. Dank je.
Ozuna is their name. If you are eating something tomorrow in Brussels, don't try the goat cheese after the story of Christine Hemrecht. Could be a bit embarrassing. Als je morgen iets in Brussel gaat eten, denk dan even 2 keer na voor je een slaatje met geitenkaas bestelt. Un petit chèvre. Dear audience, dear friends of this beautiful Passaporta Festival, j'ai l'honneur de vous présenter maintenant l'auteur catalan Enrique Vila-Matas, one of the most prestigious and original writers in Spanish fiction. Il présentera ici ce soir une histoire tirée de son dernier recueil, Exploradores del Abismo, en français, Explorateurs de l'abîme. And together with a writer, we take a bus, la ligne 24 à Barcelone. En in dat verhaal geeft de schrijver, net als de chauffele zakroller op die bus, toe een dief te zijn. Een dief van zinnen en van woorden van zijn medereizigers op de bus, op lijn 24 dus in Barcelona. L'écrivain comme voleur de phrases, de mots, de scènes, dans la nouvelle La Modestie. The writer as a pickpocket of ideas and of words. Enrique Vila-Matas will be followed tonight by the Irish writer Anne Enright. Any Spanish people here tonight? A bit louder? Okay. Any Irish people here tonight? All right. That's fine. Okay. Anne Enright is here tonight. Of course, we needed an Irish writer here in Brussels tonight, courtesy of the Irish EU presidency till the end of June. Even 2 Irish writers will attend this long night of the short story, because we also expect, after the break, Jared Donovan this evening. With her splendid novel, The Gathering, Anne Enright was rewarded the Man Booker Prize, but she's also a marvelous writer of short stories, and she will read for us the story Shaft tonight. We are stuck in an elevator with a pregnant woman and a true elegant American. Donc l'histoire se déroule dans un ascenseur avec 2 personnages, une femme enceinte et un Américain un peu trop charmant et un peu trop bronzé peut-être. En van de vrouw vernemen we alles wat ze aan die man wil zeggen, maar dan toch uiteindelijk niet doet.
Shaft est une nouvelle tirée de son recueil Taking Pictures. It's a collection of stories that was published by Jonathan Cape. And Enright, ladies and gentlemen, will perform after her Spanish colleague. Your applause, please, for Enrique Vila-Matas with The Modesty. Buenas noches. La modestia. Llevo muchos años ejerciendo de espía casual en el autobús de la línea 24 que sube por la calle Mayor de Gracia, en Barcelona. Tengo en casa un archivo de gestos, frases y conversaciones escuchadas a través del tiempo en ese trayecto de autobús, y hasta creo que podría escribir una novela tan infinita como aquella que quería hacer Joe Gould sobre Nueva York, pues he robado y registrado todo tipo de frases sueltas, conversaciones extrañas, disparatadas situaciones. Un modesto delincuente, por cierto, parece haberse enamorado últimamente de esa línea de autobús. Le llaman, y ya es muy conocido entre algunos pasajeros, el ladrón del 24. En cuanto sube al autobús, aquellos pasajeros que le conocen advierten a gritos a los incautos: «Cuidado, cuidado, que entró el ladrón del 24». La escena es siempre conmovedora y tiene grandeza y hasta tiene algo de épica popular. Y a mí me recuerda, salvando todas las diferencias, una película que vi de niño en la que la gente de los barrios bajos se movilizaba para estrechar el cerco de un asesino de niñas. Al ladrón del 24 le han detenido unas 500 veces ya, pero siempre queda en libertad y regresa al autobús donde es tan famoso. No me parece interesarle una línea distinta ni otro autobús. Le debe de encantar, como a mí me pasa, sentirse un habitual de esa línea, o tal vez le apasiona simplemente repetirse. Se parece en algo a mí, los dos robamos en esa línea de autobús. Claro que él roba carteras y yo me limito a capturar frases, rostros, gestos. Tengo reunidas en mi archivo frases de todo tipo, oídas a través del tiempo en este autobús que me conduce desde hace años del trabajo a casa y viceversa. Obviamente hay algunas frases que son mejores trofeos de caza que otras. Una de ellas es la que le oí decir en cierta ocasión a una mujer que iba sentada detrás de mí en la parte trasera del autobús. Oí decir: «Del inglés y del francés me acuerdo, pero el suajili lo he olvidado por completo». Me pareció una frase muy sofisticada para decirla en la línea 24. Al volverme y vi que eran dos monjas las que viajaban detrás de mí. Las dos habían vivido en África y eso seguramente lo explicaba todo, pero la frase sigue pareciéndome bastante sofisticada. En otra ocasión, también memorable, un joven le dijo de pronto a otro, cuando ya iban a bajar, en voz muy alta, muy enfadado, y todo el autobús se enteró, le dijo: «Que sea la última vez que te lo digo, mi madre es mi madre, y tu madre es tu madre. ¿Queda claro? ¿Me has entendido?». Parecía muy grave el problema entre los dos, me quedaron ganas de bajarme con ellos y averiguar cuál era el drama. Recuerdo muy especialmente, entre otras muchas frases oídas y anotadas, esta frase: «Le regalé unas magnolias y no me lo perdonó nunca». Y esta otra: «La felicidad está en el martirio». Y esta: «Si ganas dinero antes de los 40 años, estás perdido». Todas están anotadas con la correspondiente fecha. Tengo un dossier que tumba de espaldas una información grandiosa sobre el mundo del autobús de la línea 24. Un día escuché a una mujer contarle a su marido que la Luna no es lo que pensamos. Dijo: «No es un satélite natural de la Tierra, sino un inmenso planetoide hueco diseñado por alguna civilización técnicamente muy avanzada y colocado en órbita alrededor de la Tierra hace muchos siglos». Anoté cuidadosamente todo esto y también lo que le dijo el marido, que tenía cara de idiota. Y también esto lo anoté, me refiero a que anoté lo de que tenía cara de imbécil. La frase del marido era: «La luna es la luna y basta». Bonita frase la del idiota, algunas veces la digo, me gusta decirla. La luna es la luna y basta. Nadie sabe por qué digo eso y nadie sabe por
que procede de mis escuchas de autobús. La vida en el 24 forma parte de mi archivo más íntimo. Hasta el día de hoy siempre tuve la impresión de que todo lo que ocurría en esa línea me concernía directamente. El archivo, como mi vida, se ha ido haciendo grande y complejo, y no es extraño porque hubo siempre en ambos campos, autobús y vida, una gran cantidad de cosas para anotar. Hubo tantos gestos, personas, tantas frases. Sin embargo, hace una semana iba concentrado en mis pensamientos y no espiaba nada. Hay muchos días, sobre todo últimamente, en los que no sé por qué, pero descanso de todo esto. Me olvido de que soy un ladrón de frases de autobús. El lunes pasado era uno de esos días, pero de pronto pasó algo bien imprevisto. Me encontraba de pie en el asfixiante autobús repleto, iba apoyado distraídamente en una de las barras de la plataforma central, cuando una mujer, que hablaba por su móvil, dijo detrás de mí: «Voy a bajarme ahora en la estación de Fontana. Tengo 30 años, pero no sé si los aparento. No soy ni guapa ni fea. Llevo un abrigo gris. Bueno, nos vemos. Hasta ahora». Viajaba de espaldas a mí, de modo que no la podía ver la cara, a menos que diera 2 pasos imposibles para ponerme delante de ella o hiciera un gesto muy forzado con la cabeza, pero que con tanta gente alrededor habría quedado poco natural. Aquel «no soy ni guapa ni fea» me llegó al alma. Era una frase que había oído 1000 veces, pero que ahora escuchaba con intensidad diferente. Me dejó completamente preocupado. ¿Se puede realmente ser algo intermedio? ¿Qué podía haber ocurrido en la vida de aquella mujer para que se valorara a ella tan poco, a sí misma, y no tuviera problemas en formularlo en voz alta? ¿Le gustaba ser modesta? ¿Lo era simplemente y no había que darle más vueltas a todo aquello? ¿O tal vez no era nadie y ni siquiera llegaba a modesta? Me pareció desazonante que alguien se resignara a tanta grisura. Vista de espaldas era bajita, vestía totalmente de gris y hasta la negra cabellera parecía que se le estuviera volviendo gris. Llevaba una bolsa de Zara que habría resultado un dato para identificarse más útil que aquel «no soy ni guapa ni fea». Me planteé seguirla cuando se bajara en Fontana y ver con quién se encontraba, entrar de lleno en el comienzo de una novela real. Pero estaba yo llegando demasiado tarde a casa y no tenía tiempo para seguirla por ahí. Por otra parte, jamás en mi vida había seguido a alguien por la calle y no me veía para nada haciéndolo. Tu espacio es el del autobús, pensé. Y eso me ayudó a reprimir mi idea de bajarme. Pensé también en el libro sobre Gerard de Nerval que estaba leyendo y que me vino a la memoria una cita conmovedora de Nerval. Yo no he visto jamás a mi madre. Sus retratos se perdieron o fueron robados. Sé solamente que se parecía a un grabado de la época, un grabado de la escuela de Proudhon o de Fragonard, y que podía titularse La modestia. ¿Era aquella mujer toda vestida de gris como la madre de Nerval? ¿Pero podía yo saber cómo era la madre de Nerval si ni siquiera esto lo sabía? Podía en cualquier caso tratar de ver cómo era la mujer que había hablado por el móvil. Sentía mucha curiosidad por ver si realmente no era ni guapa ni fea. Esperé pacientemente para al menos verle la cara. Cuando el autobús se detuvo en Fontana, la mujer se volvió bruscamente hacia mí y comenzó a abrirse paso hacia la salida. La vi en un perfecto primer plano. Un rostro de ojos rasgados y verdes muy bello, castigado por la tristeza y la modestia, y diría que por la desesperación. De pronto, nuevamente, me llegó la tentación de descender del autobús e ir tras ella a averiguar con quién había quedado. Descendió del autobús allí en Fontana y me quedé temiendo que en la calle Mayor de Gracia su belleza se actualizara a cada instante según el aspecto del rostro de los otros. Me di entonces cuenta de que hasta me sentía algo celoso de ella. Era una mujer gris, de una modestia cautivadora. Me quedé allí como un imbécil dentro del autobús, viendo como ya en la calle se perdía entre la multitud que caminaba Mayor de Gracia arriba. Aún me quedó tiempo mientras el autobús arrancaba para ver cómo se iba cruzando con todo tipo de transeúntes y posiblemente les ofrecía a cada uno su mejor imagen. Por la noche soñé que volvía a casa con el 24 y que un autobús de la misma línea que iba delante del mío, iban en realidad los dos pegados al uno al otro, corría tanto que acababa empotrándose en la estación del metro de Fontana. Instintivamente, al celebrar que me había salvado gracias a ir en el autobús de atrás, miré a ver si la mujer que me acompañaba en silencio también estaba sana y salva,
Lo estaba. Era la modestia en persona. Era la mujer vestida de gris que había visto unas horas antes. Allí estaba conmigo a salvo. Era ella, seguía llevando la bolsa de Zara. Y sus ojos ahora parecían más tristes, rasgados e irresistibles que la primera vez que la vi. Tal vez este sueño está ligado a mi frustración por no haberme decidido el día anterior a seguir por la calle a la mujer de la ropa gris que, sin saberlo, me había castigado con su tristeza y modestia. Después, en la oficina, no me la podía quitar de la cabeza. Por la tarde, al regresar del trabajo, en el autobús, sucedió algo bien imprevisto. En la parada de Fontana había un anciano minusválido que esperaba para subir con su silla de ruedas y el conductor dispuso inmediatamente los lentos mecanismos de la rampa para que aquel hombre pudiera subir al vehículo. Pero la rampa se encalló, tal vez porque no se utilizaba mucho. Yo, de hecho, jamás había visto subir al 24 a un minusválido. Tras 5 minutos de incertidumbre, tuvimos que bajar todos del autobús porque éste se había averiado. No quedó claro si se había estropeado el vehículo a causa del intento de colocar la rampa o simplemente había sido una coincidencia casual. El hecho es que tuvimos que bajar todos y esperar a que llegara el siguiente autobús. Pensé que la situación guardaba cierto paralelismo con el sueño de la noche anterior, puesto que había también un primer y segundo autobús y el de delante se había accidentado y encima todo había pasado precisamente en Fontana. Fuera como fuese, la avería me devolvió plenamente el recuerdo de la mujer de los ojos rasgados y tristes de la tarde anterior. La busqué, por si estaba allí. Se me ocurrió imaginar que tal vez ella llevaba un día entero dando vueltas alrededor de la estación de Fontana. No podía evitarlo. La mujer gris me había dejado muy intrigado al definirse como ni guapa ni fea. Era curioso. Una frase que yo había oído miles de veces y que nunca me había dado que pensar, pues siempre me había parecido normal e intrascendente. Me inquietaba ahora, y mucho. Toda mi vida de pronto parecía girar alrededor de esa frase. La busqué entre la multitud, pero parecía no quedar ni rastro de ella. Lo mismo hice el miércoles y el jueves, y sobre todo al pasar por la estación de Fontana. El viernes fui a almorzar con algunos compañeros de la Fundación a un restaurante cercano a las Ramblas. Había mucha gente agolpada alrededor de las llamadas estatuas vivientes. Triunfaba especialmente una del Che Guevara, pero también despertaba la atención de los turistas todas las demás. Una del futbolista Eto'o, otra de Don Quijote, una de Evita Perón. Solo una de ellas no tenía público y era increíblemente discreta. Y es que apenas era perceptible, como si no existiera. Su inmovilidad era absoluta. Hasta estuve a punto de tropezar con ella porque no la vi hasta que la tuve justo delante de mí. Se trataba de la representación de una mendiga, diría que londinense, del siglo XIX. Pero algo raro había en ella que hacía que pasara completamente desapercibida a los ojos de los turistas, de los transeúntes en general. Vestía un harapiento traje de pana gris que le llegaba hasta el suelo, donde había una taza metálica, también gris, para las monedas. Era la modestia, pensé admirado. Al día siguiente utilicé la excusa de la lluvia para no salir de fin de semana. Y el domingo por la mañana, es decir, ayer, cuando volvió a salir el sol, llevé a la familia a ver una exposición de Fragonard, que hay en un museo de la parte alta de Barcelona. En la librería del museo, cuando ya menos lo esperaba, encontré un libro sobre la escuela de Proudhon y no dudé en comprarlo inmediatamente. No había allí ninguna imagen del grabado que buscaba, pero vi que era cierto que éste existía y que era de la escuela de Proudhon. Quedaban pues descartados los discípulos de Fragonard y hallé información suficiente para buscarlo en Internet. Por la tarde en casa, con la ayuda de mi hija mayor, encontré en Google una fotografía del grabado. Era una hermosa mujer, la modestia, aquella figura en la que Nerval creía ver a su madre. Creo que me enamoré de aquel retrato del grabado, porque ahora lo llevo en la cartera. Llevo en la cartera la fotocopia que mi hija me hizo de la imagen. Hoy lunes, en el autobús, al volver del trabajo, he oído que una mujer le decía a alguien, hablando por el móvil: «No es eso, pero estás muy cerca, casi al lado. Te quiero, eres lo mejor del mundo». He creído que se dirigía a mí. Me he vuelto y la decepción ha sido inmensa. No porque no fueran para mí las frases, sino porque aquella mujer no parecía nada a la que buscaba y cuya imagen solo llevaba en la cartera. La mujer hablaba con su novio y así ha seguido haciéndolo.
Le ha dicho, un bulbul es un ruiseñor persa, pensé que lo sabías. Ha dicho eso tan raro, pero no he tenido ganas ni de anotarlo. Es triste decirlo, pero me parece que he comenzado ya a perder interés por la caza de frases, interés por el mundo, interés por casi todo. De un día para otro estoy comenzando a perder fuelle. Es como si el ancestral cazador que hay en mí le estuviera comenzando a fallar la curiosidad y las necesarias atención, agilidad y paciencia, como si ya solo me quedara un exclusivo interés por volver a cruzarme con ella y poder decirle, no sé, poder decirle mis más modestas verdades, que envejezco, que ya no soy tan buen cazador de frases, que ya no me dicen mucho las vanidades del mundo, ni el mundo, solo ella. As soon as I walked in, I knew he wanted to touch it. It was a small lift, just a box on a rope, really. You could hear the churning of the wheel high above, and the whole thing creaked as it wound you up through the building. I stood over to give him room. Not easy when you're so big. Then, of course, I realised I hadn't pressed the button yet, so I had to swing by him again, almost pivot, my belly like a ball between us. I was sweating already as I reached for the 7th floor. You know those old Bakelite buttons? Loose, comfortable things. There's a nice catch to them when they engage. If someone's pushed it before you, of course, they just collapse in an empty sort of way, and your finger feels a bit silly. So I always pause a little before I hit the number 7. And in that pause, I suppose, I get the feeling that this bloody box could go anywhere. "Oh, I'm sorry," he said, even though there was no need for it. An American, in a suit, quite tall. "Oh, sorry." I said it too. Well, you do, don't you? The button went in with a soft crunch. Wherever he was going, it wasn't to my floor. He eased back into the far corner, and we waited for the doors to close. This blasted lift. 6 times a day I go up and down in this box, maybe more, waiting for the machine to make up its mind, waiting for it to finish thinking, checking the building floor by floor. It's so ancient, it should have those screechy trellis gates like a murder mystery. I should have an ash blonde permanent wave. The American should be packing a snub little gun. But it doesn't. They're just these 2 endlessly reluctant doors of metal that click and surge as though to close, and then change their mind. I gave a little social sigh. Well, here we all are, and flicked a glance his way.
He was looking at my stomach, but staring at it, well, people do. So I blinked a bit and smiled my most pregnant smile, all drifty and overwhelmed. Isn't nature wonderful? These days, my skin smells of vegetable soup. I mean, quite nice soup, but soup, you know? I tell you, reproduction, it's a different world. He looked up at my face then and smiled. The doors heaved a little in their furrows and then decided against it. Very serious eyelashes, very bedroom. So, when's the happy day then, he said, as if it was any of his business, as if we'd even been introduced. When you're pregnant, you're public property, you're fair game. Well, hello, they say to you in shops. How are you today? It's as though the whole world has turned American in a way. And here was the genuine article, corn-fed, free-range, standing there in his nice suit and inquiring after my schedule. What do you mean, I wanted to say? I'm just suffering from bloat. Or who says it's going to be happy? It might be the most miserable day of my life. I might be, for example, screaming in agony or hemorrhaging. I might be dead. Oh, I looked down at my belly like I just realized it was there. What, this whole thing? 6 weeks, I said. Hey, he said back like a cheerleader. I thought he might reach out and give me a playful little punch on the arm. Go for it. I turned and jabbed the doors close button. At least I thought it was the doors close button, but it was actually the doors open button. There's something so confusing about those little triangles. So the doors, which were at that exact moment closing, caught themselves, oops, and slid open again. We looked out into the small lobby, still empty. Well, good luck, he said. And he gave a little ha-ha laugh, rocking back on his heels a bit while I jabbed at the other button, the correct button this time, the one where the triangles actually point towards each other. And okay, said the doors, now we close. Someone got a pot of gloss paint and dickied them up years ago. Thick paint, you can see the swirl of the brush in it, a sort of 1970s brown. The doors meet and sigh a little, and you look at the place where the paint has flaked. You look at the place where the painter left a hair in a big blonde S. You stand 3 inches away from another human being, and you think about nothing, while the lift thinks about going up or down. Decisions, decisions. Good luck with what? The labor? The next 40 years? The lift started to rise. I'll need it, I said. This building used to be a hotel. I can't think of any other excuse because there is dark green carpet, actual carpet on the walls of the lift up to what might be called the dado line. After that, there's a mirror made of smoked glass so that everything in it looks yellow or at least tanned. Actually, the light is so dim, people can look quite well. And basically, you look at them checking themselves in the glass, or you look at yourself in the glass, and they look at you as you check yourself in the glass. Or your eyes meet in the glass. But there's very little real looking. I mean, the mirror is so hard to resist. There's very little looking that goes straight from one person across space to the other person in the flesh, as it were, as opposed to in the glass. Or glasses, one reflection begs another, of course, because it's a mirror box, all 3 walls of it, apart from the doors. So your eyes can meet in any number of reflections that fan out like wings on either side of you. The American in the corner was surrounded by all my scattered stomachs, but he was staring straight at the real one, and no, you can't, I thought. Don't even think about it. I look so strange anyhow these days. I misjudge distances and my reflection comes at me too fast. I felt like I was tripping over something just standing there. The American's hands were by his sides. The left one held his document case and the right one was unclenching softly. And then, as a mercy, we stopped. The 3rd floor. Ping,
You'll be fine, he said, like it was goodbye. But when the doors opened, he didn't leave, and there was no one there. They stayed open for a long time while we looked at an empty corridor, and then they shut. And it was just me and him, listening to the building outside, listening to our own breathing, while the lift did absolutely nothing for a while. I always look people in the eye, you know? That's just the way I am. Even if they have a disability or a strangeness about them, I look them straight in the eye. And if one of their eyes is damaged, then I look at the good eye, because this is where they are somehow. I think it's only polite. But I'm not always right, you know. Some people want you to look at their thing and not at them. Some people need you to. There was that young transvestite I met in the street once. I used to know his mother, and there were his lovely eyes, still hazel under all that mascara and the coal. Well, I didn't know where else to look at him except in the eye, but also I think I wanted to say hello to him, himself, the boy I used to know. And of course, this is not what he wanted at all. He wanted me to admire his dress. Or Jim, this friend of mine who got MS. I met him one day and I started chatting to him, of course, and then I found I was talking faster, like really jabbering, because it was him I wanted to talk to, him and not his disease. And he was sliding down the wall in front of me, jabber, 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 until a complete stranger was saying to him, "Would you like me to get you a chair?" I would prefer if he looked at me, that's all. The American. Even if I was sliding down the mirrored wall in front of him, even if I was giving birth on the floor, I would prefer if he looked at the person that I am, the person you see in my eyes. That's all. I put my hand on my stomach to steady the baby, who is quiet now, enjoying the ride, and silent, as they always are, but sometimes they leave a bubble of air in there with their needles and so on. They leave air in there by accident, and because of the air, you can hear the baby cry, really hear it. I read that somewhere. It must be the loneliest sound. We are all just stuck together. I felt like telling him that too. Anyway, what the hell? There was this guy looking at my stomach in the lift on the way up to the 7th floor one Tuesday morning when I had very little on my mind. Or everything. I had everything on my mind. I had a whole new person on my mind for a start, and the fact that we didn't have the money really for this. I had all this to worry about, a new human being, a whole universe. But of course, this is nothing. You're worried about nothing, my husband says. Everything I think about is too big for him or too small. Of course, he's right. I pick the things off the floor, because if I don't, our lives will end up in the gutter. I put the tokens from the supermarket away, because if they get lost, our child will not be able to afford to go to college. My husband, on the other hand, lives in a place where you don't pick things up off the floor and everything will be just fine, which must be lovely. It's perfectly natural, he says, when I tell him the trouble that I'm having with the veins in my legs, or the veins, God help us, in my backside. But sometimes I think he means we're just animals, you know. And sometimes I think he means you in particular. You are just an animal. By the time we passed the 5th floor, I had the sandwich in my mouth, roast beef, rare with horseradish sauce. That was why I was in the lift in the first place. I just waddled out for a little something, and God, it tasted amazing. I lifted my chin up to make the journey down my throat that little bit longer and sweeter. And maybe it was this that made him breathe short, like laughing almost. Made me look at him finally, with my mouth sideways, with my mouth full. Well, that sure looks good, he said. This American laughing at me because I'm helpless with food, and because I look so stupid and huge. This man I've never met before being able to say to me, "Would you mind? May I touch?" I could feel the lift pushing up under my feet. My mouth was still full of roast beef, but he stretched his hand out towards me anyway. It looked like a hand you might see in an ad, like an old ad for Rothman cigarettes, slightly too perfect, as though he was wearing fake tan. I turned around to him, or I turned the baby round to him, massively.
I didn't look him in the face. I looked sideways a little and down at the floor. I wanted to say to him, who's going to pay for it? Or love it? I wanted to say to him, who is going to love it? Or do you think that it's lonely in there? I really wanted to say that. I swallowed and opened my mouth to speak, and the lift stopped, and he set his hand down. He touched all my hopes. It's asleep, I said. The doors opened. So we were standing like that, him touching my belly, me looking at the ground like some sort of slave woman, thinking about his eyelashes, thinking that no matter what I did these days, no matter what I wore or how I did my hair, I always looked poor, lumbered. He said, thank you. You know, this is the most beautiful thing. It's the most beautiful thing in the whole world. Well, he would say that, wouldn't he? Thank you. It's such a lovely story. If you're pregnant, just take the steps. It's the most, it's the best thing you can do. We have a break now, ladies and gentlemen. We're short in time. We have a 15 minutes break. Dus we zullen een hele kleine pauze inlassen van 15 minuten. Donc rendez-vous pour la deuxième partie de cette soirée. Donc 15 minutes, donc un petit quart d'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure.